a whisper. I-predict ba ako dito? Oh, alam eh. Parang 50-50. Predict ako. Wala man akong kailangang Oh patunayan. my shot! Meron ako dapat patunayan eh. Si RTZ, gagi. Yung lagi siyang first honor. Kasi 19 pa din, 19 streak siya sa predict. Gago, nagkaroon ako ng 9 streak. Hindi na feature. Meron akong kalaro, may kalaro ko dati na feature yung 9 eh. 19 yung kay RTZ, lagi siyang top 1. Dapat gano'n yung ano mo. Maganda kasi, pag magkaroon ka ng gano'n tapos di mo na ipipredict, no? Pang ano lang, pang flex lang. Flex mo lang. Pero may tinalo ko dati 43 predicts. Go. Chinese booster yata, tinalo. Di nga ako nag-predict eh. Kala ko Otolus eh. Ba tayo dito? Meron ba tayong game dito? Sniper draw? Sniper draw? Parang insta-win yun eh. Ando sila sa taas. Hok. Ando sila sa taas. Natin to. Wala naman silang... Kung sabi yung sniper carry. Uy. Sniper mid. Uy, gago, may word oh. Oh my god. Wala naman silang pulado. Naglalag ako. Nasa wifi ka na ako, Nick. Gago, Pudge carry. Yes. Pudge carry nga. Hindi, support yan. Wala pa yung draw eh. Ba't may Quelling Blade? Kapag ano ang pasatas. Hindi, Baka offlane pang yun. ano ng mga po. Offlane yata yun eh. Grabe, naglalag ako. Tinin mo na lang. Oh my god, tinamaan ako. Hook bala. Naku, Beno pa. Gagi, hindi ko makontrol. Gagi, naglalag ako. Lakap kasi is. Wag ako na ba yung offlane? Uminit na. Pinay mo. Not a whisper. Oh my god. Sige, dalhin ko na to dito. Hirap naman pumuesto. Pudge na, Beno pa. Pagka Hawk TP. Yes. Uy, umove siya. Hindi siya, aggressive. Why? Uy. Ay. Tinamaan pa rin ako, gago. Gago. Gago, right niya agad yun. Na ako mag-level 2 para makapag-rage ako. I make my move. Rage muna ako nito. I go. With quickness. Tayo na ano hinahampas-hampas mong tang ina ka. Anong hinahampas-hampas mong Beno cancer? Ay! Not a whisper. Ako ng Silent running. Pwede yata mag-pull. pinukop niya yan eh. Oo nga eh. Kunti lang. Araos lang. Onward. Charot, ayoko na. Sa akin 3 minutes, hindi ko makukuha. Silently. Pamawak ka dyan ha. Onward. Gogo, sorry. Nakalimutan ko yung deny. Silent running. Wala, umalis na. Silently. Pulata. I make Nan-block my na eh. move. Hirap. Oh, hirap Well. din. With quickness. Yes. Yes. I cut a path. Hindi siya makapag-spam per skill eh. Not a whisper.
Joke lang, sinigang. As. Lalay ba yun ang bubuhulo? Spinning blade. Kita. Gawin natin mga kuko doon. Step ahead. I go. Not a whisper. Gago bumalik yung isa. Yes. Ako ba ako? Wow. Yun sa'yo ah. I make my move. Ayun, nakita ko. Chinese ah. Uy, nesta. Hindi niya mas paman. Siya mga pag-spam eh. Alam ko, pupuga. Ang kami sa lane. Okay, po lang. Inaano ko. Yes. Silent running. Nabigayan sa atin ah. Ay, madi-deny ko to. Bog. Joke lang pala. Onward. Nag-pull din ata. Didinay Ayoko na sumilip Pull dyan. mo. Ayoko na sumilip dyan. Baka ma-pigs ako dyan. Yes. Kaya alam, nasira pala yung... Ay, baka nag-expire. Yes. Yes. Mamatay Pwede ba to, ako walang dito? bukto. Wait lang. Hindi, wala siyang mo pala siyang. I cut a path. With quickness. May binaril. I go. Ay. Tayo. I go. Listen, I'm under attack. Taka ba? Ingat lang, may I make my move. may pitik ako. Oh, shit! Di ako pwede mamatay. 7 minutes para tingnan. Sayang. Silent. Uy. Uy. Well, mabungok na ito. Silently. Yung patch na saan? Not Puta na, papatayin ba nila ako? Sa likod lang. silent running. Lalag ako. Yung ganun. Silently. Sa chip. Wala, nagpamamit na lang. Narinig. Regeneration. With quickness. Silently. Shut your mouth. Mababa level nung ano niya. Yes. Uy. September. Not a whisper. Saktan lang. Lagi. Ano, nakukuha ko. Gangino. Bagal ko kasi. Look, sure ka ba? Sure ka ba, Pads? Sure ka ba, Pads? Illusion. What the fuck? Hindi si I go. Yes. Sampo. I Nag-full. make my move. Laban ko ba ito? Walang mahok. Uy, may ano. Milestone. Ano ba sentry? A step ahead. Wala.
Huwag siya humuk. Yes. Shit, alam nila yung 9 minutes. Turan. Okay. Yung tamad naman mag-CS ng punch. Wata. Kaya na tayo ah. Oy, Granada! Bigay mo na ang +1 ni Kuya! Bigay mo na ang +1 ni Kuya! Sino yung kinain niya? Kala ko creeps eh. Uy, 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 what is this? What is this? Oh my god, oh my god, oh my god. Skillan mo, patay natin, skillan mo. Eskelan, 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 Ito mo. eskelan, eskelan. Oh, hohoy! Give me your brain. Galing si CM pa ka. Yes. Pata nice rest po. Biro responde. Oy, Go gusto pa daw, niya humuk. Gusto niyang humuk. I go. Dapat pala yun na lang yung skillan ko. Ayaw ko yan. May kagat yan eh. Kaya ata ako. Gago palag. Wala akong umana. Walang kahit ano. Out na ako Ay, dyan. Out na ako. tangina mo, season 2 ni ano. Out ako. Kaya ako. Wala akong Hindi kahit mo lang ano. nakailag. Para lamang Uy, tayo hindi ah. nag-smoke. Disod. All. The grave was too quiet. Pwede natin patayin ito eh. Global na ako. Uy, gusto ulit ni CM Punk. With quickness. Kaso medyo mataas ping ko. Wait lang, yung taas. Kumakontrol masyado. Walang hook. Dinamit niya yung hook. Ano, hindi nyo napatay. Habol ko lang yung ano eh, legacy. I go. Bakit hindi nila pag nibeya ni Obs niya? Puta na, wala tuloy cashback. Controlling ko na to. Controlling ko na to. Shut up. Yes. Ito eh. Ay, putay naman nila si. Onward. Kinain ulit ni Pat yung malaki. I cut a path. I go. Silent running. Where's the hook? Oh my god, nahook yung ano natin, tropahan natin. Yung Pudge, support na yung Pudge. Wala daw siya mamatay dito eh. Kailangan dyan ako. Nabol pa rin nila ako. My move. Baka worth it. Baka worth it. Silence, fool. Ba't di ako makalabas? With silence, I return. From home. Offline yung draw. Hindi ba? A step Hindi ahead. naman gumalaw eh. Doon lang. Offline yun. Parang ikaw lang yan. Flame draw. He's one of us. Not My kind of people. Yes. Napanood ko to kay RTC, kahit 80% pa lang yung buhay, nade-deny na. Ayun no. Silently. Pwede pala yun. Bakit? Ayun no. Oo, nade-deny na. I go.
Wait lang. Hindi ako nanonood sa labanan. Gago, hindi ako nag-silence. Baka sa talent. Semi Marata ako. Ano? Di semi Marata ako. Edge grows sharp. I make my move. DC ka? Kagi. Patay na ako. Hindi. Ano lang, tumayo ko sa malapit sa torre. Pupush ko para di ka mapuntahan. Silence is Hindi ko. Pinus. Pinus. Ang CM. Ganun, nagdi-DC ako. Oh my god. Pero ano nga battery nito? Lahat pala, inaway ko yung laptop. Solo mo ng Dota, ano? Uwi mo pag long weekend. Pwede nga eh. Pwede nga daw eh. Hindi naman mahigpit eh. Doon ako maglaro. Pang long weekend, pag tinatamad kang buhati ng simpleng weekend. Eh, long weekend. Dapat inaway ko. Oh my god. with quickness. Gano'n nga dyan, parang mga... Tawagin ko mga galaw. Eh, baka sa pwesto. Lalo na Pectus. Hindi ko magagamit global ko dyan, idol, kasi sinugod ka ng marami. Not a whisper. I go. Your top tower is under attack. I'm under attack. Gagi, dyan pala. Ay, 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 ay. There is nothing left of your top tower. Take the shard. Silent running. Iputa na nito, ibigay mo sa akin yung shard. Sa akin, Yes. pag may namatay eh. Silently. Winata to. I make my move. Sniper draw. Tang ina mo yun. Wala silang offlane eh, puro carry. Ano si Tiny? With quickness. Blink ba siya? Okay mo. Gusto mo na. Patoy na granada! Tang ina mo. Plus 3! Yummy. Yes. Uy, 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 may nakita siya. I go. Ginanong natin. Onward. With quickness. Pugo si ano Earth Spirit 3-7 Support, ano ba yung Pospor? Pospor no? Yes. Lag. Silently. Ang ina na DC ka. Anong nangyari? Gig na DC. Napalaban kami. Nahuli si CM. Patay yung ano ko. Hindi, Arthur. hindi nasa torre kasi. Malayo yung baba. Na-push eh. Wala, safe ka. Tangay na naman. Bakit naman ganito? Kailan naman? In-on-off ko na yung data ko. Sana mabilis. Sure win na to eh. Nawawala pa sa momento. So, na-hook siya. Wala si mana yung Tiny. Soon you die. Dito li lumabon. I cut a path. Walang mana yung Tiny natin. May I naman make gano'n. my move. Silently.
Yung Luna, kamusta? Gorto? Not a whisper. Basta ako. Silently. Coin for me. Silently. Yes. Smooth. For steel. Hear me out. Diyan Pudge. Mag-SY ako. I go. Pwede. I go. Pwede ka nga yata magmanta eh. Oy, GPM. Manta. Mas gusto ko SY. Silent running. Oh, wala ka. May silence din si ano, di ba? Tapang naman yan. Ito sniper oh. Gagawang bobo naman na ito. Oy, kumikita ka buhayan ng mga plus 3! Kumikita ka buhayan ng mga plus 3! I make my move. Parang Echo Saber. Panghatak. Not a whisper. Di ba may silence din si ano, Earth Spirit? Onward. Oo. Kung hindi ka masa-silence ni Earth Spirit, sa kanila ko. Silent. Is that True Stone? Bago nagtuthrow si ano, si Pudge Wars, nagtuthrow. Pudge is throwing the game of the tattoo. Another plus 3 for me. Ito yata ako. Pasakay. Don't wish kami, layo. Mali ako nung na ano. Putang ina ako pa yung tinamahan. A step ahead. Kaya niya eh. Wala ko ata mag... Silently. SY pa. Illusion. Silent running. Onward. Yes. Uli ako pwesto. Kala ko angat. I go. Gagawin tabang Luna. Ags. Bago di ko alam yung ags na My pala eh. move. Shut it. Daw ginabol ka. Quickness. Storyline mid. Silang mid eh. Yes. A step ahead. Yes. Dire structures are full of your middle tower is under attack. Ba kayo? Pero pa yung mga pa yan. I go. Ba kayo? Paano? Silently. Pudge Wars, patay na si Pudge Wars. Isa lang yan eh. Ka ba? Gago, pinaputukan sa mukha. Bakit Totoo ba yan? lumasin? Napakasamaan ugali. I make my move. Pasakay ako tayo eh. Nice. Ayun. Ang gusto ko. Hanapin mo. Dapat yung draw eh. Yes. Boom, plus 3. Plus 3. Oo. Plus 3. Bakit ka nandyan, Sir Chief? Bakit ka nandyan? Another plus 3. Sarap naman ang bigayan. The enemy's middle tower can withstand no more. I make Uy, my move. power lagay-lagay pa ng ward dito. Abot naman na sentry. Tanga din eh.
Yes. The work from home. Pressure. Silently. Yes. Alis tayo niya. Any last words? On. Children. I go. Ako, ni-right clickan lang niya. Silently. Ginagawa, ano? May nagde-deward. I wouldn't hear of it. Katangahan program. I cut a path. Liga. Not a whisper. Sumuna lang tayo ni. I go. Wala naman siyang ano eh. Yes. The enemy's top tower falls. Yes. Ayun na, 4-stop ko yan. Masahe. Yes. Libre pa masahe. I go. Dito yan. Dito yan, sure. I go. Naman sure. Silently. Ba't kasi Shadow Tayo, Blade? bot pa kaya. Bakit Shadow Blade? Eh, sniper yun eh. Witness. Ito pa ba to? Okay, plus 3. 3 in 1 plus 1. It's the draw! It's the draw sniper connection! Ngayon, alam nyo na kung anong pakiramdam. My move. Ang ina, sa dulo na naman low na to. Ano na? Tapos si Luna nag-scepter pa. Lugi-lugi talagang ano yun, draw sniper. Walang off-laner. His middle barracks is Anong hook yan? Not a whisper. Diretso na nga ako eh. push towards victory. Charot lang. Yes. The enemy's top Mamo ko. tower has fallen. Mamo ko. Hoy. Hoy. Small price. Sakay. Yan, para tumapang-tapang ka. Top barracks has fallen. Huwag ko Oh pumasok. my god, oh my god, oh my god, oh my god. Sali niyo ako dyan sa bigayan ng ano, MMR. Oh my god. 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 Bigay mo na. Bigay mo na. Boom! Plus B. Ano? Ako naman ng to, ba't ganito? Nasanay ata tayo sa serious game ah. Parang kailangan natin mag-pro-kong games mamaya. GG wap na. The fuck is this turbo? Easy boy. Oo, with the easy mid. With the This'll come in handy. Not a Doggy. whisper. Yes. Silent running. The enemy's bottom tower is gone. I go. I cut a path. Yes. I make my move. Bottom barracks has fought destroyed. The enemy's bottom barracks now have mega creeps. Silently. I go. Kasi natin to. Yes. The enemy's middle
Now the fight is over, but will the same friend. What the fuck? Minsan naman trash talk. Sulit-sulitin na ito. The true diamonds of the Black's victory. It's a ML game. Napatiway na lang si Sniper. Di mo na tayo nabanggit. Di mo na tayo Uy, nabanggit. legend to na ako. Nag-legend to ng ganun-ganun. Tumutay natin ang tropahan.